ଆଜି ତ ମାମୁଁ ମୁଁ ନବା ତୁ ସିନା ମତେ କେମିତି ଜାଣିଛେ ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ବେଲୁଡ଼ି ସବୁ। Hey friend, good morning. Welcome to my new vlog. Friend, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଗଲା ରୁଟି ଆଉ ସଜନା ଆଳୁ ଭଜା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ କେଉଁଠି ଚଢ଼ିଲାଣି ଆସିକି କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛି। ସାଇ ତୁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଉଛୁ ମତେ ଦେଉନୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁପର ସୁପର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନବା ତୋ ମାମୁଁ ଗାଁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଇଛୁ। ତୋ ମାମୁଁ ଗାଁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଇଛୁ। ତୋ ମାମୁଁ ଗାଁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଇଛୁ। ତୋ ମାମୁଁ ଗାଁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଇଛୁ ହେଲା। ତୋ ମାମୁଁର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଏମିତି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଡାଲାଟା କରିଦେବୁ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇବୁ। ସବୁ ସବୁ କିଛି ରଖିବୁନି ତମ ଘରେ। ସବୁ ସବୁ କିଛି ରଖିବନି। ସବୁଦିନ ତମ ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବି। ପାରାଦୀପ ପଳେଇବି। ପାରାଦୀପ ଗଲା ପରେ ତୁ ସିନା ମତେ ପାଇଲେ ଆମେ ତ ସାଡେ ଫେରାର ହେଇଯିବୁ। ଲୁଚିଯିବୁ ସାଡେ ଏତେ କେମିତି ଆମେ ଖୋଜିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ମାମୁଁକୁ ଉଡେଇ ଦେଇଥିବୁ। ମର୍ଡର କରିଦେବୁ ତ ମାମୁଁକୁ ଆମେ। ପେଟ ପେଟ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ତ ମାମୁଁକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ ପାରାଦୀପରେ। ପେଟ ପଟ ଫଟେଇ ଦଉ କାହିଁ ତାପରେ ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ ନା। ସାହାଯ୍ୟ ହବନା ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ନା ନା ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି କୋଉଠି ଅଛି ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆରେ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ନୁହଁ ପରା କହିଲି ତ। ନା ତ ମାମୁଁ କାହିଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛୁ ସିଆଡ଼େ ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବି। ମୋ ପାଖରେ ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି କାହିଁ କହିବି। ତ ମାମୁଁକୁ ଯେମିତି ଲୁଚେଇଲି ତତେ ସେମିତି କିଡନାପ କରି ନେଇଯିବୁ। ପାରାଦୀପ ଏକାଥରେ ସାର୍ଟ ପଡ଼ିଥିବୁ। ତ ମାମୁଁ ପାଖରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ମାମୁଁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧିନି ତମେ ତତେ ଆମେ ସେମିତି ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ବନ୍ଧା ହବୁ ଯାଇକି ମରା ହବୁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହବନି ନା। ସେମିତି ଶିଖିବୁ ନ ଖାଇବୁ। ମୂଷା ମରୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ। ଯା ପଳା ଏଠି ତ ମାମୁଁ ମୁଁ ନୁହଁ। ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼। तो फ्रेंड को गाधेଇକି ଆସିଗଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ ଚାଲନ୍ତୁ।
तो देखो साई आमर के चिकेन कषा खाइलानी साई आमर बस खाइलानी चिकेन कषा साई तो पेट कोटी खराब होता काली तो पेट कोटी खराब होता केम लगुच खा खराब है एना केम लगुच भल लगे जा खाई जा चिकेन कषा तो फ्रेंड्स आम लंच आसगला भात आउ चिकेन तरकारी साई बर्तमान बही मो साथ खावाई देखो सो फ्रेंड टाइम है संध्या 6:27 आसीगला तो मुझे जाऊँगी चाह करी पीबी टे तो चलो जीवा करवा तो गैस पानी बर्तमान टाइम पशि जाइए गैस ऑन करवा गैस ये ऑन होगा अदा पकई देती बर्तमान फ्रेंड मु चा पति पकई देती फुटी भी गला तो ये मिल्क पाउडर पानी गुड़े रखी ताकि आड करवा सो फ्रेंड बर्तमान पे चा बनी पूरा रेडी होगा यहाँ मोर यहाँ भूर तो चलो सो फ्रेंड आज परी जन्मदिन था तो परी मैंने जी आम साई जा तो खेले तो तार जन्मदिन आज तो साई जा केक काटे खाई आसो फ्रेंड देखो मुझे गाड़ी की एवं धोई यही 4-5 दिन तले देखो पुणी तो अवस्था जहाँ था पुणी से होगा मैंने वर्षार होगला टिके रोड चलला माने गाड़ी से केते धोइबा ए देखो ये गाड़ी अवस्था भी से ये गाड़ी धोयार हम 10-12 दिन देखो तो अवस्था भी से कौन है केते धोइब माने धोई धोई विरक्त लगलानी गाड़ी माने केते माने मु मिनो मासको 3-4 थर बोधे गाड़ी वाश करछि मत लगुनि आउ के करथे मासको 3-4 थर गाड़ी वाश करछि आसी आई जन्मदिन पालिकी देखो तो बेलुन दीटा आनिक आसी खेलुची ये सर कौन बोझु आई केमती आनी मुकुट फुकुट बेलुन सब छिंडे नहीं जाइए बर्तमान सो फ्रेंड साई ता जन्मदिन आसला पर ठारू माने खेल व्यस्त होती माने खाया कथा भी कहूनी देखो के खेलुची बर्तमान सी आर खाई तो गोटी बेलुन खेलु सो फ्रेंड आज ब्लॉग मुझे रखुच्छी वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा कल नुआ ब्लॉग रे बाय।